Rosre tong ikalpe purun Yesus Kristus to orang ma pipawa maso tutal na wala ide matong perna kai pumcha wan suma pum twin kung kamhantana thang tumke ko kapungja kumang asaniki payment kana sarang hai patthi pinu to pero pe amni idaki walhamha susang kane orang ma mi nikok muka na pasol amka amma to be dawa to suni be thoe pe nu hete akhulwe te thoe pe nu wadawa usa danu kana pasol amka tu thalna jati len ta hen kana pasol samka uza thawai yada ba hai pasi karam bano eda he mi ka pasol khalma tu thalna mi halen tu ke da ka do to so ne be mo to na ya to te na ning swa ya shu ka oda mi na nang ase thawai ya de haye chumbra na do ni kana pathang to be thawai ya da ba aina karamani ishor gi shiba ta udra amma ha thoe to ful nei song patting to homa nei sung dani te datung asawan dol kali rang mi halen tu ke kuda ka da to senin be kalen ithu na ma to katheta num ma thawai ya da ba nang asi haujik mang signi haujik mak signi nana da to be dawa mo to te thoe dol kali sa wa do no tu to mi ki mi shu na thong tu be thawai ya da ba mi to thul hop tane tu thal na men tu sa sa ro do manga nang asi thawai ya da bani na nang chi signi am he am cha tu thal na ya na thong an banang hente thoe romi mi da mang dawa mo to te an ba hete dawa tu ni be anal naga baptist association baptist tung isang anal baptist anin he an ba wa hin chin amato mi tu an bende thoe romi wada thong hel chipaka amat thoe e roma na daki barham tu dawa e da strapang asel ta hin tu thoe e fulte akhulwe to wadanawa na thong ne strapang question pi chaw na to pe asapwan mi akhi to pi thko to wadanawa na tu manite profisi to eno viginara ne de no asawang ko kiwana ya ba mi na tin bana the amoto na for tung hen tu thoi pe no do na tu manite asawan mi chol hen ha na ji na te te thong tu amato thoi pe no do na amalulu ha question ne pi chol na ma thami jarapang pi chol hen chaka tu them thana su thong thêm thà tung da và đôi chỉ ta hè cho nó phăng suy chặt phun chặt thêm thà hè nội dung ba tung thế đó chỉ mà thi tuần số mình họ năng sum tum à keki sum tum anh họ tung là ba tung hiện thế là phai hiện chỉ tu tu à thế bị phai hiện ninh mi hiện ki pa ki mà kêu ru pinu pisin na ki mà kêu to pato penaka tu to mi hin tu patitin panu pasin ni be amato pato penami tu thal atung he yo so a heng ha yo so mi chapak pichi epeki mi to pato penaka tu to akupe so patitin len pichi epeki mi to datra yo so pato penami amma he amma tu tong ki ato loe no ato hen sen no dai to kain sen to sen be patati pi no pi sin thoe e roma to pe to pe ami dai sin amalen abal ho hen sen no mi to thoe don ali thong mi cha ke na to sen be thawai ya da ba thoe afur mang dai sen no ato tu pi to na wa hen sen tu am hen a shu tong he da ki me thua na thong hen na shu tong ne jara pang phain chaka
mi chapakung pinu pisin edah tung so thuya ka asan yosno matoi thuwa min tu dai no Mary ru Yosef charawa amete Galili ki miwa asabwan charamawa amete Galili tongki ihangwal amusra akiwa asabwan nami dai no barfoloi baromo tu thalna atung hiki mi Yeshua na rumah daw sunibe walen tu dai no Yeshua Christa Mary Magdalene hu pal sai no bacharain amka inu pisin kiba tu thalna min tu da funo Yeshua asabwan moa amhe lel ni khiwa tu thalna wada he asabwan moa tepang akhiwa dan mitu husun sun no tu thalna ba khoi thama wa shelo amain pho pana to patro pena ka to tu to patri pi nu to be atung he yo so tu thalna areng hayo so no amain ko tu pe to amnami patri pi nu he wadachi tu daki pi to be yam marangwa da sing jong terpang na shu tong ne terpang shin chaka Yeshu he asabwan pa eda he themra tong tatang na thin chi ama John ake nang ake tong chodu tu penato am no penato asabwan tu am sa no amato asabwan no da chi da kirte asabwan ma Yeshu Christa hai tu talna Yeshu hai asabwan charapa da chi John the Baptist hai Yeshu Christa hai dual nu thong du thong ki akhalo no wahang ri thong patni hai pothulu pawan ki ajutrom no wa kulen aung ka hai themthana pa thong na thi wen tu thalna pawan ki arol tu the da no ama hai niki kaning tung na pak kasapawan ama tu tong tu da na ching chi da sone be wa pa sapawan tu thalna wa cha pa sapawan pathin ki asawan ama athum mi hai ichina phain ti tu asawan akhe ba sudanite wada hai magic room hatal huwa jadu akhe hatal hurangwa wada te thung ro le lo so patthi ke ol ho so wan na hung jum so ajun so wa ku len yung ni lo ta tu thalna pawan ha ke hung so aro ti yung pu pu ha ta wa ama hai tamarangwa ani ki concept hai asabwan hai athum hi ataka da hai na chi chi thing mat fululuwa wa pa sawan wa cha pa sawan pathin ka sawan amen akhe ba wa turente banung pro hene pasichi tika eda hai etang na bible ton ti hinti tu thalna Yeshu ma so pam pam itung na hai amni na dahin them thon na chu tong hen amabe asumpa lang ki kham tu thalna ireng na pa da hai anin them na pa thon ame ichina phain ti tu thalna Yeshu Christa asawan wa tu ki thale to nihin ki pa pe to be pasawa amato wa thuna te da thucha Pharisees and Kalki Pharisees ake Nicodemus wana da hai am hai identified to wa Yeshu Christa hai asawan charawa asawan naso da hai thino chan pu thing no pasol ama asawan ithi asawan to anga pa ningri ri pa nungwata to ninki pa pro pe thong Pharisees chu da de de suni be anga pa nungwana to hai tu thalna mi pa na pa to pe ki kar hai da to suni be e thama arun valen iam Beelzebul ki pa kal yal am hai to wa to Yeshu Christa hai patthi valen iam amato Beelzebul ithamain ki aru to valen tu watu ki thal eto ikopita ningri papa nung he ito pasawa edhe Pharisee sen tu amato sunwa tu tong tu Yeshu Christa tu na pathang to pe na hen tu ta tu husung ka su na ti na hen ke plong tu to thama ke thal ni to pi thunarang ki ka thamin ti no patthi ki banung ta to
nahen tu ithama aru Beelzebul wa adawahen amatu ni to ka panu ka pasin pa yuhenti pero piam ka tu to e bombe patati to nahen tu pino pasin ato thong hen tu atung he yong so tu salna areng ayong so no ana pirang ne patati to nahen tu pino pasin ni chu dani ba nahen na ko tu pero piam mi ida Krista Pharisee sin ko na pathang thu ka Yesu Krista he bachana ten tong patati ru athubi ka edha ko na phain thi to suni be mathi tun pali nang ke thong na phain ti Yesu Krista he Jordan tu ko ki dulu no baung chulo tong he patati to walen tu no pam de ha thusi de chi Patati pi no na da dawa da no shu tong ni amato thu ka tithal asabuan pawana pato pe marang dam ka ame trapang no shu tong hen chipta hen jaka anin isaya na pa tong hen da na pa anti de suni ba wa thinking apa tong to pi shelen jaka apa ento solu tu senjari rupa yoso apa ento pi challenge ka apa ento apro pehin kani bodowa pa pi ro penam asawan pa hai pi ro pe wana patam rang dam ka asawan pa na apro peti jida hai them ta tun ichina pa inti sarabang chu chain ka David hai asawan misol akiwa asawan valen iam kimia kiwa Amato mishinu pirwe thami data watisi tuto wachina kal bepsiba another hai poruyol no tutalami ka thiona ka wadaki thale to wempu hai uria hai ral pisapa sono pathwa nathan ne da do sone be aru David nanki apart wa asawan aromi wodochi ame pe mena ko na pain ti to sone be Wan hon Samuel du so maketong na painti wa pa tu thang phung piti tu tong wa da he khang so la sol no potham dial na to no asawan ku man ho sati asawan wa pa te patro piti tu ren te wa pa tu to bo chu te wa ro chi da thong wa ro chi de so ni ba wa da wa na thore Absalom amma he tu wa pa senu David senu to Wapa senu to amatu porono senwa patua hel sipa pongka tung tua wapa to ki bachuto tutalna David tu banato wachapa Amon tutalna wasalano Tamar wunun to so wa bapain to be kepa David pato amaina to sawana roma tong tu isayol so wa atapang tu hel tin he bapati asawana pa property tuto bachuto be waroti pa to be apropete asawana pa na apropi mahen tuto na chidu in to be vachu to be shuli mana ro rawan amatu sawang ka apropi naka wapum su ka apropiti naka dat be thami vachu be na ro rawan amatu ti chin pa da kar tu kan ting ta sanu ma asawana pa na apropi mahen tromke na su rawan to be tam so pol hai wada hai farasi sakewa Wada he pa kimia ke Gamaliel ki wanan meh masing alham yam kimia ke wa ama he tu dawa mie itho he tomke itho ki ihang chilo da he amidanu sakho pi wa ama he tu daw do sone ba Yesu Krista he itho ki hang chimi dano Yesu Krista e hang chi ki pi min iswena alham min so parel wa pi tho so patho wa asawan mi chol sa Dikan ake Stephen nada hai ama pi tharang hai Paul he approve tua tu thana wa pat thong hen ama tu Paul tu wabudia len chen no kumhi isu thong iwa tu thong he Stephen he da do sone be pa approve sa wa dara chi sa mo hai thong ka na di hai nikak mo tu be dal su ka da O onen asuken
pawan pi hang to ka thi si Yesu Krista to ka mi ka thi si Yesu Krista to wapaki waku chang tung tu iong to ka thi chi dano imhan tang na ithwa asapawan mi pi thakho pi ta pol to asawan pa propeti ama hai Damascus lam tung Christian trainer so perel narang ki dano mawa thung he asawan so da kini to so ka parelati dano won thung he asawan pa propeno nang he ithrang wati niki ka sakho ithurang wati ashani ke petro niki ka dol alurang wa dano asawan pa propeno dola paliti ithna kho dol waliti watu na nero he waplong chi no Yesu mi len mi nero he ka he warharen kon ko thochi de itina painti tu thalna asawan ki wasapo he na mi ajake shum he na in thatong ki inding tung tu amen no potham diele no asawan amai ko tu pe vanadin pe patiti to ayus pen kane kayus duki make amamon dunki bol limaken ni na to ibom pe apen kane bodathong patha tung hne mungte la so pawan ki ibom pe patiti to ajusa hidilu tu wapali len tu chuso weno tu thalna pake ipe pathon ne te Jerusalem tong ki yam mi ne tu da wado to sunin be amai ngelete Judea ki mi waje datung aninki na pinahen paki pe no datung wa mete datung na pinahen na ya swak fen datung wa de baning ni riwa patni ki nung ta to punu pasin wa daw do e to sene be amene vumridu khen ni kung no amatu paki ipiwa amen de ram mathwale de no patni ki nung ta to punu pasin wa tu thong tu da tu ta to sene be Peter e hang ro no da pimen so da sene be nain ki atha main ki wa hel sakin puru Yesu Krista asawan chara hai anin cross len mel tang na pathwal hen asani ithoya to pata manu paral pata no itho hinkal ki tungke pureng pusa poanong sa tungke ning to nai lin ayung naka dono payment no sutung min he paplung he hi tu thonwa tung da ka tu rang wen tu sudani be bodathong Peter he da no apa en peto pen rang kretin Yesu milen dwai lu ken tu tong tu wai pasin hin mi hin to palung hona phai no Yesu milen dwai lu en tu thala asawan pa no asawan milen sakho tu ke da na ti ji amen tu pino pisin roiti tu to amen ko tu pa pi to pen to phai ti tu sone ta akholu lu te patati pino pisin na darawen amhe thatang na shuin chaka tu thalna amhe bhap tain chaka themra thong odasi akume ke tu patati to punu pasin shodani ba atung he yo so aheng ha yo no pe to pe amida ashin ki wapasawan bachapas asawan patati ke sawan Yesu Krista tu dawa ni to kapok no tu hong maning songdani ba na na ko tu ibom perang patati to ajunami ama to pathing tung tu na na ko tu ibom pe to theng tung tu atang ni na pangkal to pen naka patati to kwa ama he asawan wa etopita asawan kewa atong ta mato nakale ni tawa ama to ai pehin kane ama to api thung ning nan rutu tom inema amen kate patati to pathing tung tu nana ko tu ichina pari lang ki akhoi te chumka akhoi te chumni tu thana dawa eda to nahin ko tu atan pen naka asawan hampunga nahin to athren naka ama he John tun chompli nang som tru thona pawen tu thalna daw da chi suni be
Patati tu banatuki make mito asawan cara tunaka tutala asawanki patati tu banatuma mito be asawanki cara atumi dah rom tun tari nang som palithong mena pawen tu patati to pateng tong tu da tunaka ani na thirang en to be patati hai pateng tong na ko theng tong ni ko theng tong pa he dawa ida rosa pi dang naka tu thalna vazol itun ha dawa tu thalna thromo so he dawa ida he na ko rosa pi dang so tu thalna ada he pa pi baning asawan da kala thu janing ida ro fre to ma to pi dang naka de chi amma he John tun somtru nang tari thong na phayon amma patti to ane ko tu theng ma sudani te ni he pa pi baning yishuda kala thu janing eda he chinamain amma to theng so na thong tu pan ho thong tu ni he pa pi ni da he rosre to na na itio hen ka ti da amma patti to bathing thong tu na kol ma mo kol ma hen sin na thong hen na palhu ma me palhu ma hen sin amma to romai ching chung dan ni ba anin tu patthi to irol tu thalna patthi to ijena tu thalna patthi to roma to ma to thurang wan sin patthi to pathing thong tu anin ko tu akuning ida he rosa nai padang pirangen papi waning ida he ichjanarang tu thalna thromo isol ha nai thurangen to amato na romai mo romai sin ida he amma he na roma thong hin ani tu thoi to ifol to ma to thurang wan sin wa no na thong da so ni ba patati he na ko tu pathing thong ni ko ko thing thong asum pa he dawa ida he a tam pen naka a the pen naka ta ame John sompali nang somna taru thong mena phainte ama patati to akong tu tu thing tong tu lang he dawa eda a tam pen naka na ame to neng thong thana ka mo thana mi tu thalna ame kapi thong thana ka mo thana mi dawa pom thong lang ha asum pa ai frang koma ai bi bu na marang pa ai bi bu na marang asumpal ham tong ha nang to a thunaka amat nai thi peranghen asumpal ham nai thi peranghen patchi to na dol manghen mo dot mahinchen amato dol henching thong dan te nana to wenki ma khe chumnya kala mu dian taka tu daw da si to sene be yeral thong I thaka to wala mu doi no tu na ti ithana to thengka dol ti mi ani ki na hena sing na thong an ho sing song patiti ki bompe yom ma su ni be da nung ta na ten thong ichum wala mu da yam rang wa sing ama patiti e bompe ba thing tong tu na ko tu asum pa he da e da a thepe na ka lang ki ham tong tu nang to a thuna ka ama to nak mo hen am ma su ni be pawan ham nai thi pe rang hin to ama to na ful to pawan ni tung na thambarang yishu lam nai thi pe rang hin to amato na fol tong pe ro pe amni na to amato tu mang thu rang tu thal na ani na ta phumang lang he patthi wa amato thing tu lang he pe hin ka tu la lam ku kha akum mi ke ati do yo la ho ran ti patthi wa tu ka the pe no tu man ta sawana tu ka the pe no lalam kukha asabanki patati tu na ko tu na thema thu so thawa aseng man ai ngon da suman hai na da tung tu asawan mana da susuma amato patati tu ta tu danmo na da tung tu amato na puno na pasin ma wana da mato datinu na dawa na yom tawa na langwa amatu na da hen na lang ki sincher atu ching chong tani ta asawan amaki iring na
ama ki batim tha hai khang thunu na ba pe walen ama thim tha hai ama to pahin ching chong asabawan ki ibom pe thong tu ba pe ta na to tum ke patting ku ki thing rang wa ama tu na nom pa ki understanding thong tu na pa tu na palu thong tu tum ke ko na ma na tu thu rang wa patting tu na hen ko tu ibom pe rang tu a pi walen ni ama tu lang lang to a the pe hen na ka them tha ta pahin cha ka nana ya na hal chi hin tu manete arol nana ya hen to thawa seng man ai won da suman hai dia na mai sin ama to patting tu na thejol ma thu so ne be ama to mi na nam mai tu thal na lang wa hen tu thal na yom cha hen thoi pe nu to ma thong pyo bang thu phun ka tu thal na patting hai wa theng thong tu da so ne be na an hin ko tu da tung asawang ko itham charang oning eda thong na hen to a bom pe hin ka da si ame rom tun tari nang sumha taru sumna takatona phainti ani ne asawan polung thu datung itham tarangoning idara na thi ma thonghen asawan ki patting hai na thonghen hu no tu thalna asawan polung thu to alham no asawan ki polung thu tong tu anin pi tu nana pata maranghen pe na tu an herong rong no asawan ku tu pe to na sam pe manghen amawana tham tu asawan ningtung na thu ka da kita asawan ki patting tu asawan polung ral to alham ti no tu thalna ani ki na plung thu to e bompe patting tu asawan ningtung na tu na tham chumangin ni da hai ama tu to na phawen ama patting da tung i tham tarang waning i to na chi ma thu nai bum pin patting to na dol thung tu na roma thung tu asawan ningtung na paranai to na pata marhangan parana na to tungen da tung parana to ka tu sene be selfish motive ake tu amen chaka na parana to hen amen ka pe ni da amti na ka e ko pe ta ka pe cha mo atu in kan ne ngo ata in kan ne da hin ching song parana na to thun na da in kichna tham to len chaka amoto sawan na ruma so thuwa tu patati to na ko tu ba theng tung tu da tung tu asawang tung tu itham ta chirang waning tu thana asawan ki polong tung itham rang waning e da patati tu da hen to a bum pen na ka da them ta tung na ba zu pe tu patati hai ama e bum pe ba theng tung tu da tung na ful mang hin warosana thetolonika tun pa som tring som tu kutuna shu tong ne da na pha anchi tu sene pe patati tos so paralel making achu making neti ama ibum pe to watheng tung tu pa he da wa de nai the perang asabwan tham me nai tam perang tu tan lang he da wa de nai tam perang tu tan da tung tham tarang wani da nai tam pe po mun ten tung itam perang tu tan na pi nai pa sel thurang patati to watheng tung tu anin I thamana to mi tung tu patati to na chu wen so na parel wen tu thang na Ephesians tun pali nang sum thom thong da na pha ti tu so ni be asapan ki patati to palung ya na pe ma patati he nang ani lu te pang a khiwa ama tu theng anin to pa hai bu na marang ki the bani ten he ani ko nai tan pen he to na roma thong en tu pa lam na na thong en tu mo pulung ya tu thala ani to I ma na marang ki ten tu fudu nai to en to na roma thong tu pulung ya na pi hen so na pare yal hen ama to na to thong en tu da thu cha tu sini be Isaiah tun somtru atum nang som thong no shu thong hen ata tu so pare ko len song dani be a chu to len song dani be ama asawan ki patati to a hel so na hen ko tu ra la to hen na ka da chi wara mi thul ho rang wasin dai ki te asawan tu palong hun rang ki ten tu pa he da wa nai the pe akuning da he pa pi ning da palong nai pa thu rang pa he da wa thromo so he da wa e da he pa pum ai tan perang a chum palam ai tan pe palam te tung a chum pa sak khoi to na rang ki ten tu thang asawan ku da thung tham tarang ni bom hun ten thung asawan naw to ai thuperang asawan to patati to naw tu afol te thung tu naw ku tu ra a to na ka
tu tong tu da tu na ka du ne be asawan ke ra mi na tu dang de palung hu na to amma so ne be amma tong tu patthi pi no de to ma to tu na ka tu patthi hai adan to sing chung de ne be anen ko tu kumpung ireng na to apung hin ami de tang ka asawan hai da tu na dan ma hin de so ne be patthi hai da ki de anena atong ki wa pha patthi ki ithupe yok tong tu yam hen chen usually ma asawan hai padu thalen ayung na ka tu tong tu asawan na thupe patthi tu na po men patthi yal ki yam anena asawan ma ayung tong tu pudu len tu durang wan chen asawan tu nana twen patthi ki thupe tong tu yam anena pa to sana mane we den chu pa na to me ji chung pa to sana mane we den ji chung thang te phu wang le chu pa to me ji chung de ni ba amma to thoi pe nu na to ma thong tyo wang na ka da ki te na lang asabwan he kai kal pe de sing chung na ro du ni be a zum pa sak khole ni ro ri lu hun cha ka pa long he pa te ji chung de ni be pa he to na mai sin pa he to du pe aso ne to ke to na mai sin prana te to me pa te to me pi rung te to me amo to be da so ne be asawan patati asawan to pi no pi shin to ma to thu ka hin shin te anin he asawan pi palung hong sawa da no preacher mi senati tu dan na asawan thasanu asawan ki pe na tu palung nai pathun asawan ki patthi tu na thungin nungata ti o somka date ichya de thi chen palung pete na pata men setan he thung na swa sang pro tung he patthi ki non na nana tam pe na non hen wa pum the na ya ma thung tu adin he thoi to fo len chen no thoi to lupnu na pa chen men ama thung tu adin thoi pe no da ki te na no hen apa hai aphu chawa pa hai da na thip to am to na ru ma to pe to pe an ni palong ho mai sen am to pe da so ni pe no ro to na thin thu cha tu aplekin sa su kin na thung he ame ta na to hang ra hen te da da si to ni be first John ro sa na John 2 pali na ke thon na pha hen to pe konen pathatiki makhe he payon yon jam makhen asapwan kipamu apleken dapo tote multi pam thungi alhun chaje dolti pa me wawang trom se isumat lelni ayami phungdu sa amahen tu tungbe chi no pemin israel phun la matu na he da tu rang tu ne prophecy ki makhe chumka de jo nain tu thata ta yam king aplekin ap naine athune no aple no chumkamo sommi da hai tu thana them ru a potol hen no asawan ki them thatung tu yosudani be amato aruken aplekin na da asawan ki patthi hai thangona phungdu sa hai bible tu da tra contradict amnami da na thirawan tu thana visionara waning we doso thang phungtung bible tu chanama so amain tu takhang batwa asawan no halabatwa viepatwa wapatwa na da hin sudani amato somnami da ki te sablu ki na da na mato Yesu Christa cross len bas wana panu tu na pa hin to na propio ne tumke ko malu salu to amnami na da hin akhusu ham na cha ki athemen tu da tu hawa mu visionara ne asawan mi len den anung tu ha hin te athim nung na to amato apahi kin na amalu to na fu tung tu manite da tung wa tu na pale tung hen tu amato be thoi e for pi mu da na mi moto be aplekin na do hen tu tal na asabwan hilen ikopita ka badam no dano da hilen jismi de sen na ka tu to nung ko to aplekin da tung wa da he tu tal na bo shu ha shu ken na do hen amato na ro tung hen tu thoi pi mu to mato athu na mi da ki the them ta tung amato thang na phu no hen aplekin ashukin nadoin amatu din ka sun be dolti pam kin nung pu hen ha them tharu chu namasudani be amato nada rang maton
na dol rangwen tu thal na wanung ru hen do somma sudan be amato paha hen chi tu na chum perang un sa na pum na chum perang wen ama pelena sai shu na da ha amato am he thoi e fol dami thoi pin wadami anin beda tu wa de sing na shu tung he nang dio thawaya da banyu na da da na mu te amato mo amato be shuri ma na kale rang wen lang lang ki pathati yishu to akuwa pa hai dawa nang hai akuati yishu da kala thukati amanai theperang amanai thepe tu thala lang lang hai dawa da hai nai tampe da tung itham tarangoti da manai tampe pathati to na fulni palung hona amni palung da tha hona mai chen amwa pum tu na rosa dal o ni he pa pin ishum he dawa da hai da tung itham tarangani amato na ru tung wen tu pathati to na ku hen tu amka amato na to tung tu ani to thoi to for main chen amato na roma tung tu thoi to na for len da ki ta amato na for tung tu palong pete na amni da ki te na for wal hen peto pe amni na to amato wa tu patati ki ibom pe to wa pum tu wam tung ti ni he pa pe ni yishuda kala tu kne amel ha ta ki me ke to pam pam tung na ka thoi pe nu na da tung ta khwe da to tung te sha mang hen chen amatu apalekin tu thala ashukin na den chi tu thala asabwan ki ibompe patati ki ba khwe ede nai tan pitu na thi pitu khomai chi ne be thoi na ful len to patati to na ful tong te kwani tung na mi ede ame saprin chaka to no me pe mena ka su samang tu payment kana so hai bahap te do ma rointi tu cannot hai upload to sa kane amathong tu detail or tu head no rumke ko study ka top sa ken tete palung hoi phachama patthi ki natpe ilha tama amato be thoi pi nuain chin ni da payment kan sale ni asawane khelti phol na pto an so